Hello mga kasama o mga idol! Finally nakahigayon na ganin taon ko no paghimo niining maong video para once and for all matubag na ko ang inyong mga pangutana, ang inyong mga kabalaka, ang tanan ninyong mga mensahe nga gisend sa ako. But first, I would like to thank you all. Daghan gyud kayong salamat no sa tanan ninyong mga reactions, mga comments, mga messages na overwhelm kayo ko. Actually kato nga video no kanang wa gito tuyo katapusang adlaw gito sa ako recording kauban si Director Inday Bambina unya samtang nagpaabot ningon lang siya galit nga kanang uy kinahanglan mag-vlog ta ninyo naatay parting messages no ni Miss Matet kay mao na ni iyang last day karon so mao to nga naghimo ang tanan ya kay vlogger naman gyud ang tanan mao to nga naghimo silang video unya wala lang, overwhelming lang kayo no kanang makatandog lang gyud sa kasing-kasing ang tanan nilang mga gisulti nako asad ko mag-expect. So thank you kay sa akong mga kauban sa recording. Anyway, sige magsugod ta. Ako nang tubago no ang inyong pangutana nganong mubiya man ko sa RMN DYHP Cebu for the third time. Yes, wa mo masayop sa pagdungog. Wa masayop ang caption ikatulo kahigayon na ninako nga mubiya sa RMN DYHP Cebu. Okay, a little backstory. Nagsugod ang akong karera sa radio industry, sa entertainment industry ni atong nag-edad kog 6 anyos. Diin ang akong amahan, Armando Plaza Cabudlan, nahimo ng dramaturgo, no, dramatista sa RMN DYHP Cebu ni atong panahona nagkinahanglan si Uncle Cap now turned City Councilor Francis Iliaga Espares. Nagkinahanglan siya bata ni atong tungura nga kanang tinuod gyud nga bata nga mo'y muda sa papel ni Ganggang sa balibaran ko ang kamatayon katong ginhawa Delphine. Unya pagkaibaw ni Daddy gipasuwayan ko niya papaminaw nila no gihatagan ko lines kay di pa man ko kamo mabasa ato nga time. I was only 6 years old diba so gihatagan ko nila og mga linya nga akong gi-deliver. Unya nalingaw ra man sad siya, nalingaw sila kay bisan di ko kamo mabasa makamao naman ko. Siguro naglatay na gid no sa atong kaugatan ang pagkaartista sa radyo. So mao to nadawat ko unya until nag-edad ko og 11 years old kauban ako si Madam Susan Perez Alinio ang original nga tingog sa handumanan sa usa ka awit mihimo no ato nga time og usa ka grupo nga gitawag nila og Dream Team no mga sikat nga drama talents, writers, directors apil na pud ang ako ang amahan ug ako na malhimi sa RGMA DYSS Cebu no ni ato nga time. So nakuhaan gyud ang DYHP mao tang una na kong pagbiya no. I was 11 at that time. Unya gipaningkamutan gyud namo ato nga mag number 1 no. Pero dili man gyud ika-deny unya kanang given naman gyud na nga lisod gyud hitupngan, lisod labuan no og pabilin gyud nga nag number 1 ang DYHP ni atong panahona ug kami number 2. Apan wa kay ko nag-mind ato kay nag-enjoy ra man jud ko sa akong kanang trabaho ba. Samtang nag-eskwela ko isip ko anang elementary no pupil unya nahimong high school student. Padayon gihapon ko sa akong pangradyo until such time nga naka-decide mi sa akong inahan nga i-try ka na mo sa Manila no basin di ay do na tay future no nga mahimutang artista dito sa Manila. So niundang ko sa DYSS nangatumig Manila nagpadayon ko sa akong pag-eskwela apan kana bitawng sa balay ra no og nag-extra ko sa tanang mga teleseries sa ABS-CBN, GMA7 until I got my biggest cameo role sa GMA7 Ikaw Lang Ang Mamahalin kauban si Angelica de la Cruz. Kauban mi actually ni Jeneline Mercado, nila ni Sunshine Dizon ato nga time, Valerie Concepcion no. Unya kanang after pila ka tuig igo gyud nga human ang ako ang kanang high school nakaana ko sa akong inahan nga halama murag wa man gyud tay asenso murag wa pa man gyud kanang grabe nga breakthrough ba no dako nga break nga nahatag sa ako. I was under Becky Aguila that time mao po na ang manager ni Jeneline Mercado karon. So ni-decide mi ni mama ako kay ako na feel gyud ako sa akong kasing-kasing nga ganahan gyud ko mobalik og Cebu kay motiwas ko sa akong pag-eskwela nga makahuman ko og kurso no. So diri gyud ko nag-college and I took up Bachelor of Science and Secondary Education major in English.
nya mao to pila may istorya nabalik gyud ko sa Cebu nya murag ako ag yun kanang destiny no mao gyud gilatid sa kapalaran ug mao gyud pagbuot sa kahitasan kay niatong panahon na dito man ang gawas pag uli na nako sa Cebu dito nang gawas katong Star Circle Quest katong Starstruck nga niapil si Janeline Mercado so we'll never know no kung ipadayon paday ko sa akong karera ni atong panahon na waon ta mo'y matet kabudlan nga mapaminaw sa mga drama so anyway nag-OJT nako sa ako ang kanang pag-eskwela sa college dugay na day kong gipangita ni Uncle Kuan Pangkoy so gikontak ko niya balik day audition day balik sa DYHP drama talent na pod ana so na ko why not kay gimingaw gyud ko sa trabaho so it was in 2008 dungan gud mi ana ni Miss Ingrid Vertodazo mao gina siya akong ka-batchmate no sa DYHP it was in 2008 and then came 2016 I became a single mom unya nagsugod pod og sakit-sakit ang akong inahan no in and out sa hospital unya ako ra man gyud kanang madali-dali no nga kay ako may kinamanghuran so ako mo'y nag-atiman niya nya nagatiman po ko sa ako ang daddy sa tibuok pamilya nga bisan pa man og kinamanghuran ko but I felt like I had the responsibility of being a breadwinner to take care of my family so gawas nga nagtrabaho ko sa radyo mabuntag hapon nagtrabaho po ko sa call center magabi gidungan gyud na ako for pila ka tuig no nga nagsugod ko sa DYHP anyway 2018 dito na murag nagsugod ang ako ang mental health issues which I was not aware nga that time mental health na dayto kana bang grabe na nakong dili na ko kabaw mo cope bitaw sa ako ang emotions overwhelming na kaayo tanan nga nagdungan pa nga akong trabaho buntag gabi kapoy kaayo nagatiman pa ko sa akong inahan atiman pa ko sa akong anak atiman pa ko nilang daddy sa tanang mga bayranan and all that no murag nagkuan lang siya nagtipon og unya everything was just too much on my plate mo nang murag anak ko nga kinahanglan mo give up kung usa ka trabaho no just to protect myself and to ano tawag ani kanang mahimutang lang nga ako ang emosyon ba kay murag na overwhelmed gyud ko ni atong tanan so nananghid ko nila ni attorney Rufil nga mo resign ako which at that time since regular man ko sa DYHP do na unta mi madawat gyud after 10 years nga separation pay no as kuan sa company part sa policy sa company pero at that time na technical ko kay nasayop man ko og kwenta nagsugod ko 2009 dili 2008 so mauna nga dapat 2019 unta ko na resign apan kay mamailang desisyon gidawat na lang nako I resign peacefully unya nahilom gud ko no ni focus ko sa pagatiman sa akong inahan sa akong anak tibuok pamilya padayong trabaho sa call center until such time nga ni biya na ang akong inahan mitaliwan na sa laing kalibutan then came the pandemic no in 2020 nahibaw-an ako nga nagkasakit-sakit si Ate Mira Luna Tumulak and eventually mitaliwan pod sa laing kalibutan unya nangita sila og ika-fill in no sa iyahang kanang place so mao to nga kontak ko nila balik nga sa ganahan ka mo balik kaya na niya ako pod sa akong hunahuna gimingaw gyud ko pang radyo so mao to nga nibalik ko as contractual na meaning wala na mi mga benefits no so 2020 until today no I've been kanang a very loyal no sa istasyon nga bisan unsa kalisod magtrabaho sa buntag magtrabaho sa gabi kanang padayon ko nga nagtrabaho religiously until such time nga ako ug ang akong pares no nagkarelasyon nagkaanak unya tan-aw na mo pareho mamig sitwasyon contractual naman lang sad siya gani kay 25 years na sa pagpanerbisyo unya gipa force resign in 2013 pagbalik wala na po'y contractual nagpabilin mi tungod kay sa amo ang passion no kay love gyud kay namo ang trabaho nga kanang muhatag og entertainment inyo muhatag og kalingawan og inspirasyon love gyud kay namo ang drama so wala na mo gihunahuna bitaw ang amo ang kita ang amo ang pagpanarbaho unya lately lang nga murag nahuna na mo wa man gyud asenso ba why anya up and down bitaw ang amo ang kanang
kita sa radyo kay dili man gyud mo makaingon nga dako gyud og kita ang radyo kay per participation man ni unya depende og pila ka drama ang imong maapilan unya per script ang bayad unya here comes this offer no from a very promising company nga nihatag na mo og kahigayunan nga kanang gawas nga dunami stable nga income dunay mga fix nga drama nga maapilan duna sad mi madawat nga mga government mandated benefits ug ang kahigayunan nga mahimong regular after 6 months so meaning duna gyud mi nga mapaabot nga kanang future no para sa among kaugalingon isip empleyado which is really good unya ang sa tanan nga niingon nga dakog offer yes dako gyud og offer kining maong bag-ong istasyonan o kompanya nga among sudlan dili na namo ikalamod bisa naman siguro kamo no I want you to understand where I'm coming from this is from someone no nga usa ka inahan usa ka provider sa pamilya syempre hunahunahon pud nimo ang kaugmaon dili lang sa imong kaugalingon apan kaugmaon sa imo niyang mga anak di ba so ato gyud ta sa mas nindot nga opportunity og mapasalamaton sa kaimi nga gisabot na sa mga kauban sa DYHP and sa management pod maong thankful ra pod kaayo mi no nga bisan mobiya man mi makaguol man apan wa tay mahimo no sometimes we just really have to take risks para sa ato ang future for greener pasture dili ba unya mao ra to siya ang rason no mao na rason so katong mga niingon nga nganong kinahanglan mobalhin nga number 1 naman ang DYHP nindot naman ang mga dramaturgo na naman sila di ba lig-on na gyud kaayo ba of course dili gyud na ikalalis and I want you to know nga naan ninyo ang tanang katungod nga magpadayon sa pagpaminaw of course labi na katong mga solid gyud kaayo nga mga listener sa DYHP please padayon mo sa pagpaminaw sa istasyon kanang ilabi na tong mga nagtigpaminawan na gyud gikan pa sa gamay pa kuno sila hangtod karon nga minyo na mapasalamaton gyud kaayo mi sa inyong suporta ug makanunayon nga pagpaminaw sa istasyon niya padayon lang gyud mo mawa man ang among mga tingog ni Jojo Alegre Boron og Matet Kabudlan apan napa man gihapoy daghan nga nahibilin ug syempre ang inyong mga kinaham sila si Inday Bambina Ate Pres Goliath no nya Trifon Morales daghan pa napatay mga promising kay nga mga bag-o nga mga actresses sila si Jelly Haka, sila si Carol Hikain ug daghan pa no so lig-on gihapon ang istasyon bisan pa man mawa mi mingaon mininyo apan inyo ming dungog na sa bag-o nga istasyon ug mao ni ang RSV Broadcasting Network Incorporated under RSV Group of Companies. Nungutanan po, unsa ng RSV? Actually, mauna ang amuang President and CEO si Sir Richard Soriano Villaronte. He was once a station manager sa usa sa mga RMN station sa Mindanao. Okay? Nya, mao nang dunag na siya passion bitaw sa sa drama no ganahan gyud kay na siya nga ipreserbar ang kanindot ang kamabulukon sa drama sa radyo and ang amuang balhinan mao ang Wonder Radio and yes it's in FM format mao naman ni nauso ron dili ba madungog naman ninyo ang mga drama sa mga FM stations dili lang AM so meaning inyo naming mabati no bisan pa man dili mo abot sa inyo ha ang frequency sa pagkakaron kay tanang mga drama nga among ma-record niya dinhi sa Cebu Production Center mabati pa man sa Mindanao apan hopefully in the coming years mo penetrate na ang kanang Wonder Radio dinhi sa Cebu City and the whole Cebu province no sa pagkakaron inyo ming mabati niining mga radio stations sa Mindanao nga na-flash karon sa inyong screen unya diri sa Cebu madungog mininyo sa Bogo ug sa Toledo and eventually sa Cebu City na ha o unya inyo pong ma-upload no maka-install pud mo og kanang FM bitaw nga app
Unya inyo po nang mapangita ang frequency even nga naa mo sa Cebu actually. Ug syempre na mga FB pages namo updated gihapon kaayo mo, and I'm so excited to share with you all sa amoa unyang mamahimong experiences, milestones, mga little successes ni ining amuang bag-o nga kumpanya. Very promising, unya challenging ang trabaho, unya ang importante we get to enjoy gihapon sa same nga trabaho kauban ang mga talents nga daan na no sa pangradyo. I mean nakailag gyud kay man niya. I'm so excited nga i-share ninyo unya puhon kinsa kining mga talents no, mga kuan nagkadaiyang mga personalidad sa radyo no, nagkalain-laing istasyon magsanib puwersa aron sa pagsugod ni ining usa ka bag-o nga production gitawag og Wonder Radio Production Center. Anya kanang mauna nga malipayon kaayo ko ug daghan kayong salamat ninyo no sa padayon nga kanang pagsuporta ninyo namo sa among mga avid good nga mga listeners and followers, sa inyong love. Thank you gud kaayo. Padayon unta mo no sa pagsunod gihapon namo ni Jojo Alegre Boron. Unya ni atong niingon nga kun asa kuno ko gikan, mobalik gihapon ko. We'll never know. Kaya kini among industriya gamay ra kaayo, magbalik-balik ra gyud mi ani, magkita-kita ra mig dili mi mga buta. You know what I mean? Oh, so kuan lang kita, padayon lang ta, no hate, just love. Unya kamo pod ha, ayo mo pang batch diha mga followers, love lang kita ding dapita ha, walang tay awayay, dili ko ganahan ana kay ang amo ra yung tumong og tinguha nga makapadayon mi sa paghatag og kalingawan ninyo, inspirasyon, ingon man informasyon no ug serbisyo publiko. So mao lang ni, daghan kayong salamat pag-usap mga kasama ug mga idol. Katapusan na rin akong pag-ingon ninyo kasama ug idol kay mga ka-wonder naman unya ta ninyo puhon. Salamat sa daghang katuigan nga pagsuporta. Kinasing-kasing gyud nako gikan sa akong pamilya. Kinasing-kasing nga pasalamat unya. Padayon unta mo sa pagsunod, pagpaminaw sa among mga drama sa Wonder Radio ha. Magkita-kita gihapon ta ninyo dinhi sa page, updated kayo gihapon mo sa mga happening sa akong kinabuhi. Murag feeling sikat na gid kay ba, but thank you for the 70 plus followers dinhi sa akong page. Padayon unta ninyo nga i-share aron padayon ko makahatag ninyo kalingawan dili lang sa drama apan ingon man sa mga awit binisaya ug puhon. Yes, I know daghan kay kog pending nga utang ninyo, puhon makahigayon no, kana manganta ta ninyo ha og mga awit binisaya. So dinhi na lang sa kutob, daghang kayong salamat ninyong tanan. Si kasama og idol Matet Kabudlan Plaza now signing off, and I welcome you all sa among bag-o nga panimay, ang Wonder Radio RSV Broadcasting Network Incorporated. I love you all, and God bless us. Bye mga kasama og idol. Salamat.